We will start on fairy tale now. Yes, please. आया कैसे आपके पास, स्टोरी सुनाएं. आया इस तरह कि I was in Chicago and मुझसे बात हो रही थी MD Productions की about another project और उसका कैरेक्टर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो मैंने कहा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा था. मैंने कहा कि देखें अब लास्ट ईयर आपने किया था बादशाह बेगम, यू शुड कम इन एंड डू समथिंग नाउ. मैंने कहा कुछ होगा तो बता दीजिएगा, मैं अब येस नहीं कर सकती, इसको ये नहीं पसंद आ रहा. 2 दिन के बाद ये फेरी टेल का ऑप्शन उन्होंने भेज दिया. आई वाज लाइक ओह वाओ, लाइट फैमिली कॉमेडी, अच्छा ठीक है, लेट्स गो फॉर इट. सो आई टुक अ फ्लाइट एंड आई केम एंड देन वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. अब शुरू में तो पहले सबका पेस समझने में टाइम लगता है ना आपको, बिकॉज आई विश वी डिड ड्रामास के एपिसोड 1 का सीन 1 से स्टार्ट हो. इट्स ऑलवेज लोकेशन बेस्ड, तो पता चला पहले दिन में आप 15th एपिसोड का 8वां सीन कर रहे हैं, तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि बाकी कैरेक्टर्स के ग्राफ्स किस तरह से बढ़ रहे हैं. सो अ वीक इट टुक टू अंडरस्टैंड दैट. A week it took to understand actually what a genius Ali Hassan is as a director. पहले तो मैं कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या चाह रहे हैं, you know. क्या चाह रहे थे वो, क्या समझ नहीं आ रहा था? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये वो इतने जल्दी जल्दी सब कुछ क्यों करा रहे हैं. क्योंकि मैं ज़रा, मेरा अंदाज थोड़ा सा ठहरा हुआ है. सो इवन इफ इट्स कॉमेडी आई डोंट स्पीक वेरी फास्ट और यू कर क्या रहे हैं, ये लगेगा क्या. But then when I realized what he's trying to do with not to make it look stagnant, not to make any scene drag, then I said, oh my goodness, this is going to be something. और जाहिर है जब रमज़ान में पहली एपिसोड ऑन एयर गई है और उसके बाद हमने रिस्पॉन्स देखा है, तो it was like, and by the way we were continued shoots were going on in Ramadan also. Throughout the Ramadan आप लोग शूट कर रहे थे. जनाब ईद से हम 2 दिन पहले फारिग हुए हैं. तो निगो जी के लिए कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर था आपके जहन में, कोई इंस्पिरेशन थी, या डायरेक्टर के साथ आपकी क्या बात हुई, आपने कुछ खुद ऐड किया, कुछ सोचा कि मैं इसको ऐसे बनाना चाहती हूँ, स्पेशली फेरी टेल 2 के लिए? हाँ, पहले मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ. तो 1 की ब्रीफिंग कैरेक्टर की यही आई थी कि लड़के की माँ है एंड दे आर वेरी रिच एंड शी इज़ अ विडो एंड इनकी पूरी लाइफ अपने बच्चों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है. She is not a dependent woman. I mean, she has friends and she does, you know, brunches and kitty parties and all of that. And she also is part of the business. लेकिन अब वो बेटे को आहिस्ता आहिस्ता हैंड ओवर करना चाहती है और उसको जो लड़की नज़र आती है वो उसको अपनी बहू के रूप में देखना चाहती है. वो तो आपने सीजन 1 में देखा होगा, राइट? So then little nuances were added to that character. कि you know वो हर थोड़ी देर बाद उनको अपनी detox tea चाहिए होती है या मुझे स्ट्रेस हो रहा है, just to make it slightly funny without making it ओवर कॉमिकल. क्योंकि वो भी हर एक के मतलब की चीज़ नहीं होती ना. अब ज़्यादा कर दें तो लोग कहते हैं यार क्यों खींच रहे हैं इसको. दैट वाज सीजन 1 एंड यस देयर वर पॉइंट्स वेयर यू नो पीपल थॉट दैट आई मे नेवर अग्री टू उम्मीद बीइंग माय बहू, बट ऑफ कोर्स एज सीजन 2 स्टार्टेड पीपल सॉ कि दिस विल हैपन. ये वेरिएशन क्यों आई है इसमें, जो ये देखकर ड्रामों को कुछ इंस्पायर हो रही है. Any boy's mom would be a little insecure in our culture when such a lively, moo-phat, full of, you know, energy and chaos girl is coming as their bahu. I think it's nothing beyond that. She's not a negative woman. She's not toxic. She's just trying to see कि how can I maintain a part of my son to myself और मेरे घर में ये जो एक भौचाल आने वाला है इसको मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ. अगर उसको नहीं करनी होती शादी वो कभी ना जाती लेकर रिश्ता, राइट? शी लव्स हर सन, शी हैज़ एक्सेप्टेड उम्मीद. लेकिन ये ह्यूमन नेचर है ना कि आप इतने प्रॉपर हैं और डिग्निफाइड हैं और एक लड़की जो जहाँ खड़ी होती है वहाँ कोई तमाशा हो जाता है, कोई चीज़ टूट जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाता है. It's a normal insecurity that she is going through. आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है, अब कितने मुज़ाकरात होते हैं या कितने challenges face करती हैं उम्मीद एंड निगो जी आपस में. I think as the episodes go on, सब characters की आप multi-dimensional growth भी देखेंगे. सारा जी ने जिस तरह से लिखा है season 2 को, there's a lot that will happen. Some of it will blend in very nicely, some of it will stand out uniquely. जैसे ये मेरा वाला ड्रामे से इंस्पायर होने वाली चीज़, it just like whoa, this is so unusual. But people also loved the fact it was so unusual.
دوسری طرف اگر آپ دیکھیں امید کا ہلکا ہلکا میچورٹی دکھانا, ٹھیک ہے نا, اب وہ جو اس کا کھلنڈرا پن تھا وہ تھوڑا سا کم ہو گیا. شی ہیز ناٹ چینجڈ ہر فن اینڈ دس اینڈ دیٹ, اتنی ہی انرجی ہے, لیکن یو سی دیٹ سینس آف رسپانسبلٹی آہستہ آہستہ آتے ہوئے. سو کیریکٹر گروتھ بہت خوبصورتی سے نظر آئے گی ٹل دی اینڈ, ناٹ فار ون, فار ایوری کیریکٹر. دا ون کیریکٹر جس میں مجھے بہت زیادہ کیریکٹر گروتھ نظر آتی ہے وہ فرجاد کا ہے, وچ از سو لولی ٹو سی کہ فرجاد میں ٹرانزیشن کیسی آئی ہے. دس از اٹس سم تھنگ دیٹ وی وانٹ ٹو سی اینڈ اٹس ویری آبویس آلسو. کمنگ ٹو دیٹ, اچھا بھائی ہم نگو جی کو کیسے منائیں, کیا کریں نگو جی کو, کیا بولیں کہ وہ امید کو خوشی خوشی گھر لیں؟ بتائیے کیا 2-3 چیزیں کرنی پڑیں گی نگو جی کو منانے کے لیے ادر دین ڈراپنگ دوز کینڈلز؟ ہاں جی وہ تو ہو گیا نا, وہ تو ہو گیا. اچھا جی, امید کو خوشی خوشی گھر لانے کا بھائی سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ شادی پراپر طریقے سے ہو جائے, رسمیں وسمیں سب خوب. ہاں وہ حالانکہ میں اگری نہیں کرتی ہوں ان پرانے زمانے کی رسموں سے, لائک نگو جی ڈز ناٹ بلیو ان دیم. سب ہو ٹائملی مینر میں ہو, کیوس نہ ہو, کیونکہ نگو جی سب سے زیادہ کیوس سے گھبراتی ہیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا جب وہ بات پکی کرنے گئی اور انگوٹھی پہنائی, اس کے بعد جب ہنگامہ شروع ہو گیا, شی از لائک انف از انف, میں جا رہی ہوں, آئی کانٹ ہینڈل دس رائٹ ناؤ. کیوس نہ ہو, سب اچھے سے ہو جائے تو وہ ضرور پیار سے گھر لے آئیں گے. ابھی تو ہم سوچیں پھر کیا ہونے والا ہے نگو جی کا, کیوس کا تو بہت بڑا پیکج آنے والا ہے. دیکھیں جی, یا تو نگو جی جو ہے نا 24 گھنٹہ یوگا کرنا اور میڈیٹیشن کرنا شروع کر دیں گی, یا امید بالکل بدل کے نگو جی جیسی ہو جائے گی. یہ سیکنڈ والا مشکل لگ رہا ہے مجھے, سو پہلا والا زیادہ پاسبل لگ رہا ہے. اور both of them may meet halfway, کیونکہ in every relationship that's the way it has to be. تھوڑا سا آپ آئیں, تھوڑا سا آپ آئیں, and then you come to a happy compromise. That will be a very lovely thing. Yeah. اچھا مجھے یہ بتائیں کیسا ہے to work with Seher and Hamza? I love it. I love it. Hamza is such a wonderful boy. I got to work with him first in Bacha Begum. پھپھو بنی تھی اس کی. اتنا تمیزدار, اتنا کلاسی. آف کورس ہی از ایکسٹریملی چارمنگ, سو یو نو وہ جب کمرے میں ہوتا ہے. چارمنگ ہے, کیسے چارمنگ ہے یہ تو بتائیں. His manners, مطلب میں آتی ہوں وہ کھڑا ہو جاتا ہے مجھے ریسیو کرنے کے لیے. یو نو میں گاڑی میں بیٹھ رہی ہوں گی, وہ دروازہ بند کرے گا میرے لیے. These things are so charming because you don't get to see them. سمجھی, میں آپ کے لیے کر دوں, آپ مت اٹھائیے نا. نہیں, I can manage myself. Very polite. Very focused on his work also. ہنسی مذاق بھی بہت چلتا ہے. And سحر کے ساتھ, my goodness, Seher is such an amazing actor. اس لڑکی میں اتنا اسکوپ ہے. She speaks with her eyes, which is her biggest strength. کیونکہ ہماری انڈسٹری میں نام سے گن سکتی ہوں 4 یا 5 لوگ جو آنکھوں سے ایکٹنگ کرتے ہیں. She is one of them. She is also such a pleasant person to have around. جب وہ ہوتی ہوں گی سیٹ پہ, کیونکہ میں ان کے کافی انٹرویوز کر چکی ہوں, اور جب بھی ہم ملتے ہیں تو وہ ایک سحر کی اپنی وائب ہے. یو نو سحر آتی ہے اور ایک مزے کی ایک ایٹماسفیئر ہو جاتی ہے, باتیں اینڈ یو نو نان اسٹاپ گفتگو. اٹس سو مچ فن ٹو بی اراؤنڈ. آئی تھنک وہ جان بنا کے رکھتی ہیں سیٹ کی, ہر وقت کچھ نہ کچھ. Yes, with Seher around, it's always something or the other is going on. So she has. And I love the way she talks non-stop. You know. ایک بات سے دوسری بات, دوسری بات سے تیسری بات. Yes, topic jumping کافی ہوتی ہے جب سحر بات کر رہی ہوتی ہے. So it's so much fun, but it's lovely to have these two very talented people in our industry. ان کو دیکھ کے مجھے ہوتا ہے کہ اچھا یار ٹیلنٹ اچھا ہے اور گروم ہو رہا ہے as they are getting opportunities, and we can look forward to some great performances by them also. And on that note, even for the 3 newcomers in our drama, I'd like to say this. So یہ ان کا پہلا ہے, you know, so this is their debut, and آمنہ ہے, اینا ہے اور عدنان ہے. Wow, all 3 are with A. اچھا. And these are all Gen Zers, ٹھیک ہے, they're young kids. پہلا ایکسپیرینس ہے. ان میں سے جو سیکھنا چاہے گا وہ بہت کچھ سیکھ رہا ہے already. Every day on set. Take your director as your teacher, your mentor. وہ جو بات کہتے ہیں وہ آپ حفظ کر لیں. Doesn't matter what anybody else is saying. True. I have seen changes which make me smile now. پہلے ہوتا تھا میں کیسی لگ رہی ہوں, میں پیاری لگ رہی ہوں اسکرین پہ, میں نہیں لگ رہی ہوں پیاری. اب یہ ہوتا ہے شارٹ ٹھیک آ رہا ہے نا. So yes, exactly. And they're new, so they will learn. اگلے پروجیکٹ میں if they decide to continue with acting, you will see improvement in dialogue delivery, in body language, and the ones who want to become actors
وہ امپروو کرتے جائیں گے. پہلی دفعہ میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز سیکھ کر کیونکہ یہاں پہ تو وی ڈونٹ ایون ہیو پراپر ایکٹنگ اسکولس جہاں آپ کو سکھایا جائے کہ میتھڈ ایکٹنگ کیسے کرنی ہے, ڈائلاگ ڈلیوری کیسے کرنی ہے, 15 منٹ تک بغیر بلنک کیے ہوئے بات کیسے کرنی ہے. یس, بیکاز دا مومنٹ یو بلنک یو لوز یور آئی ایکسپریشن. میں نے تو کبھی اتنی ڈیٹیل میں سوچا بھی نہیں. آپ کبھی کلوز اپس دیکھیے گا, آپ کو اچھے ایکٹرز بلنک نہیں کریں گے بیکاز سب کچھ آپ نے آنکھوں میں ہولڈ کیا ہوا ہے نا. تو بس ٹپ بتا دی آپ نے, ناٹ دیٹ آئی ایم گونا ایکٹ, بٹ اچھی ٹپ ہے. we never know, never say never. اچھا جی, فیری ٹیل کے فینس کے لیے کوئی آپ کا میسج ہے, بیکاز دے آل لو یو گائز لائک کریزی. سب سے پہلے تو اتنا سارا سپورٹ اور اتنے سارے پیار کے لیے بہت بہت شکریہ. آئی مین آئی ایم ناٹ جسٹ سیئنگ دس, اٹ مینس دا ورلڈ. میں روز سارے سوشل میڈیا ہینڈلس پہ جو پیار امنڈ کے باہر آ رہا ہوتا ہے فیری ٹیل 2 کے لیے, it's just so heartwarming, so thank you for that. Continue watching and remember one thing کہ سب کا نظریہ ایک چیز کے بارے میں سیم نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو کوئی چیز بہت زیادہ پسند آئے گی, کچھ لوگوں کو نہیں پسند آئے گی, اور اگر وہ لوگ اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو دل برداشتہ مت ہوئیے, وہ ان کا نظریہ ہے. آپ فوکسڈ رہیں on the good things you're getting from fairy tale. Support it, promote it, enjoy it. And let the others do what they need to do. ہارمنی میں کام چلتا رہے گا.